Bismillahirrahmanirrahim. Wa ardu'athu ummuhu ayyaman summa ardu'athu Suwaibatul Aslamiyah. Wa ardu'at lan nyusui hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi ayyaman mau pirang-pirang dina. Terus ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari. Suma ardu'at mengko nuli nyusui hu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibatu sapa Suwaibah al-Aslamiyatu kang bangsa marga Aslamiyah. Allah tirupani Suwaibah a'taqoha kang merdekakno ha ing Suwaibah sapa Abu Lahab bin sapa Abu Lahab. Hina wafat nalikane ngabari sapa Suwaibah hu ing Abalah bin inda miladihi nalikane lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi busyrahu kelawan ngekei berita miladin Nabi. Terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir niku langsung merdekano Suwaibah napa Al-Aslamiyah dengan tujuan ben saged ngrumat Kanjeng Nabi. Jadi kamane pekerjaan yang di Abi Lahabin dihentikan sama sekali, dibebasno kan ngitmai Aminah mergo gadah bayi sing berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ardu'athu mongko nyusui sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi. Fa ardu'at mongko nyusui sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi ma'abniha semertane putrane Suwaibah rupane Masruhin Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Lawa yaute Suwaibah bihi lan Nabi ku hafiyatun banget sayange. Wa ardu'at lan nyusui sapa Suwaibah qablahu ing sedurunge Kanjeng Nabi. Nyusui Hamzata ing Sayyid Hamzah alladzi rupane Hamzah humida kang den puji fi nusratid dini ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah. Terus intine Kanjeng Nabi niku dulur rodhoke Hamzah. Dadi Hamzah iku pamane Nabi sekaligus dulur napa? Rodhoke Kanjeng Nabi. Mulane wonten cerita ketika Fathu Mekkah, ya ketika Fathu napa? Mekkah niku putrine Said Hamzah itu tersandra di Mekah. Bareng tersandra teng Mekah, bareng Fatu Mekah marani Kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misanan nggih. Eling-eling ya putrine Hamzah mek Kanjeng Nabi iku misanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa? Misanan. Sakjane kan sah nikah, mergi misanan niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi, Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar radha'ah napa? Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Dadi nek nganggo status misanan niku halal dinikah, tapi akhire putrine Hamzah ku minangka pernah ponakan mbek Nabi atas nama napa? Rodho. Niku mergo padha-padha Hamzah nate disusui sinten Suwaibah. Iku jenenge apa? Wa ardu'at qablahu Hamzatal ladzi humida fi nusratid dini surah. Dadi wa ardu'at lan nyusui sapa Suwaibah qablahu sedurunge Nabi nyusui Hamzata ing Hamzah alladzi kang humida kang den puji fi nusratid dini ing dalem nulungi agama apa surahu apa tindak lampahe Hamzah. Terus kunane kuno nu biasa nggih paman saumur mbek ponakan niku mungkin nggih wae biasane niku paman sangka ibu mbok enom utawa paman ruju. Pemene wong Arab rata-rata garwane kan 4. Nak paman sangka mbok enom kan jek bocah, paham nggih? Kadang saumur mbek ponakan. Kadang kan misale kados putrane Mbah Mun sing saking Bunyai Mastia niku kan rujune kadang sami mbek putrane Gus Subab sing mbarep napa berarti paman mbek ponakan saumur. Jadi kaya aja iskal maksudnya Hamzah ku pamane Nabi kok periode disusuinya unda-undi mbek Kanjeng Nabi itu mungkin paham nggih padahal Hamzah napa paman. Jenenge apa wa ardu'at qablahu Hamzatal ladzi humida fi nusratid dini surah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yab'atsu iku kirim sapa Nabi ilaiha maring Suwaibah minal Madinati saking kota Madinah bisilatin kelawan sambung rahim. Mesti sering Nabi memberi hadiah wa kiswatin dan pakaian
Hiya kang utawi kiswah biha kelawan Suwaibah hariyatun iku banget pantese. Artinya ketika Nabi pun teng Medina uripe mapan, ya saya ulang lagi ketika Nabi di Medina uripe mapan segalanya lebih-lebih iku sering ngirim paket, ngirim kiriman teng Suwaibah napa Al-Islamiyah sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodok atau berstatus ibu napa rodok. Jenenge apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal madinati bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Ila an aurada tumeka yen to tumeka haikalaha ing fisik utawa ing badane Suwaibah apa Raidul Manuni. Apa kematian. Sesuai maksud itu mriki apa Raidul Manuni apa kematian tumeka ad-doriha ing kuburan wawaro lan wis nutupi apa dorihu ing iki haikalah. Terus gampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge Suwaibah sampai Suwaibah kapundhut. Nggih bahasa balawe napa ila an aurada haikalaha Raidul Manuni doriha wawaro sampai jasad Suwaibah dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Ya, tentu nek dikubur jenenge wawaroh lan nutupi apa dori. Bahasa lainnya kuburan apa ad-dori napa? Jadi mulane teng beberapa makome ulama disebut dori khufulan. Manane pengganti kata qabru fulan. Ya eling-eling di antara bahasa Arab qabrun apa dori. Ya. Wawaroh lan nutupi apa dori hu ing haikalah ya karuan. Kila den dawono pengene. Utawi Suwaibah iku ala dini kaumiha ing atase agamane kaume Suwaibah rupane alfiatil jahiliyati yaiku faham utawa agama jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan Suwaibah itu sampai mati sampai kabundut masih beragama alfiatil jahiliyah. Tapi wakil lan dindawono apa ngene wakil lan dindawono apa ngene niki napa naibul fa'ile saking jumlah napa naibul fa'ile saking napa jumlah dadi aslamat iku jumlah fi'il fa'il dados naibul fa'ile napa qila. Dadi nek maca ngene waqila lan didhawuhna apa ngene. Aslamat Islam sapa Suwaibah dados karena tadi kalau Suwaibah itu tidak Islam, itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh Suwaibah yaitu susunya apa? Suwaibah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Nah, itu enggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah wal jamaah. Artinya biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita ngikuti kaul yang wakilah aslamat. Napa wakilah aslamat? Karena apa? Dengan Suwaibah Islam artinya apa? Nabi sebagian tubuhnya Nabi kan cara dohir kan terbentuk dari susunya Suwaibah. Mulane kita ngikuti kaul sing wakilah aslamat. Napa wakilah aslamat? Nah kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah. Apa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitroe Nabi Ibrahim meskipun belum datang Islam. Lane Abdul Muthalib gada tradisi napa tawaf, nggih gada tradisi menghitani Kanjeng Nabi. Berarti ana baqiyatun min millati napa Ibrahim. Nah, Suwaibah juga gitu, iso wae gadah baqiyah sangka tradisi millati napa Ibrahim. Nah, setelah Nabi dados nabi piyambake Islam. Wakila napa aslamat. Nah, kita tentu ngikuti kaul sing wakila napa aslamat karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita ndak ingin ada susu min kafiratin dari orang kafir mengalir ke tubuh Kanjeng Nabi. Paham nggih? Dadi kita ngikuti kaul sing napa wakila aslamat. Asbatan netepno al khilafa ing khilaf. Asbatan netepno al khilafa ing khilaf sapa Ibnu Mandah wa hakalan cerita sapa Ibnu Mandah ing khilaf. Pun titik. Dados sing nate nyusui Nabi satu ibunya nggih tapi hanya beberapa hari terus kemudian Suwaibah al-Aslamiyah. Paham nggih? Terus yang menyusui ketika sumartuat mongko nuli nyusui ing Kanjeng Nabi sapa al-fatatu canom rupane Halimatus Sa'diyah Halimah Sa'diyah ini yang paling populer akhirnya yang paling populer murdi ay Nabi Halimah As-Sa'diyah sajane niku penyusu ketiga napa karena pertama siapa ibunya sendiri terus Suwaibah napa al-Aslamiyah ketiga Halimah Sa'diyah wa kana lan ana sapa wa kana qatradda wa kana lan ana apa sa'an sa'anu satu fakta wa kana ayyi sya'nu
Wa kana lan ana apa kelakuane ku ngene iku qatradda. Dadi kados wingi kula nerangkan nggih. Domir sa'an adalah domir al-mufassar bi jumlatin ba'dahu. Dadi wa kana lan ana apa sa'an ail amrul waqi' kejadiannya begini ku ngene qatradda kullu minal qaumi satyaha li fakriha wa aba. Fakta yang terjadi adalah Halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui kemudian karena dia fakir ditolak suku-suku Quraisy. Karena kalau penyusu itu fakir kan kurang gizi. Kalau kurang gizi susunya kurang baik. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Jenenge apa wa kana qatradda kullum minal qaumi satyaha li fakriha wa aba. Wa kana lan ana apa saan iku qatradda teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suwiji minal qaumi sanging kaum satyaha ing susuane Halimah li fakriha krana fakire Halimah. Wa aba lan moh sapa kulun minal qaumi wa aba lan moh sapa kulun minal qaumi ngemoi hu ing satyaha. Tapi sausé nyusui Kanjeng Nabi fa akhsoba mongko dadi gemah ripah. Dadi makmur. Akhsob ku maknane makmur, khosoban ku maknane apa? Makmur. Fa akhsoba mongko dadi makmur. Apa aisyuha kehidupane Halimah? Ba'dal mahli sausé paceklik. Oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore. Iku barokah Kanjeng Nabi. Dadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten? Kanjeng Nabi disusui sinten? Halimah As-Sa'diyah pagi menyusui ndak sampai sore hidupnya sudah penuh berkah. Iki jenenge apa? Fa akhsoba aisyuha ba'dal mahli qoblal asyiyah. Mahlin maknane pacekle. Dadi macane mboten mahallin tapi apa? Mahlin pacekle atau masa-masa sulit. Wadarro lan dadi deres apa sadiyah. Soal kata sadiyani terus nunnya dibuang karena mudhof ya, nunnya dibuang karena apa? Mudhof. Wadar rolan dadi napa deres apa satya apa susune Halimah biduri darin kelawan deres sing tenanan. Albana ingkang nyusui hu ingkang Nabi apa al-yaminu susu sing sisi kanan minhuma sanging satyaiha wa albana lan menyusui apa al-akharu susu sing liya akhahu ing dulur rondoke Nabi. Terus singkat cerita ya kados teng lagune Habib Sen. Memang orang Arab gak ada tradisi. Kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja, tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh, karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi. Ya tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa Quraisy, tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa. Itu memang tradisi, bahkan tidak sekedar menyusui disuruh bawa ke kampungnya apa kados Kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din, satu kampung terbelakang yang terbelakang. Artinya terbelakang itu jauh dari hadoroh, dari kehidupan kota, tapi bukan terbelakang moralnya. Tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus, tapi secara peradaban tidak ada. Sehingga akhirnya Nabi nyuwun sewu ya angon wedhus nggih golek kayu karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sa'diyah. Dadi paham nggih niku pun kados cerita-cerita teng kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota yo angon wedhus, yo golek kayu, macam-macam sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam, napa? Orang awam. Nanti kalau jadi raja ngerti kehidupan masyarakat. Sama ndelok film-film kuno kan ngoten nggih napa putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang apa resi, yang resi itu berkehidupan awam napa berkehidupan awam. Ya ranti duwe, kadang harus iprik-iprik nyari kayu, nyari macam-macam. Nah itu Kanjeng Nabi juga ngalami gitu. Makanya Nabi nate angon wedhus. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangokno wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah As-Sa'diyah. Pun napa jenenge ya pun ngoten. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah As-Sa'diyah ba'dal huzali utawa sause kuru wal fakri lan sause fakir dadi iku ghoniatan dadi wong wedok sing sugih. Termasuk barokah Nabi wa saminat lan ujug-ujug dadi lemu. Saminat itu maknane lemu apa asyarifu unta ladaiha ana ing wae Halimah wasyahu lan pira-pira wedhus. Jadi semua yang terkait Halimah
cek ontane, cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari unta-unta sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku mau ngombe napa? Susu. Lane gene cerita-cerita hijrah nggih teng cerita-cerita napa? Hijrah ketika Nabi ngetem ya utawa stembe teng gene Gua Sur nggih niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon napa? Unta. Pura-pura angon unta mulia terlambat karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sampeyan iso bayangno kan di padang pasir gak ada apa-apa. Gak ono banyu, gak ono apa. Dadi anggere gawa unta ngalor ngidul iku ya memang bawa minuman artinya apa? Bawa minuman iku susune napa? Unta sekaligus makanan. Jadi susune unta kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi napa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti nggawa unta wedok, mergo nggawa susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus enggak minum beberapa hari. Terus susunya tetap mengalir. Lah iku dadi kehidupane wong Arab napa dadi kehidupane apa? Wong Arab. Lane wasaminas syarifu ladaiha wasyiyah. Wanjabalan dadi ilang utawa dadi kabuka nggih injaba lan dadi ilang utawa dadi kabuka dadi tersibak anjani biya saking sisine Halimah apa kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot warasiatin lan pira-pira musibah. Dadi gampangane keluarga Halimah As-Sa'diyah sause ngrumat Nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Iku bahasa balawe napa wanjaba anjani biha kullu mulimatin warasiya nggih. Wator roza sa'du niki nganggo istilah-istilah balawa. Wator rozalan ngenam, maksudnya ngenam itu membentuk apa as-sa'du apa kebejanan. Ngenam utawa membentuk burda Aisyah ing kemule kehidupane Halimah. Alhani kang nyaman wa wasyalan menghias apa as-sa'du hu ing Aisyah. Hu ing Aisyah artinya kehidupan Halimah As-Sa'diyah setelah ngrumat Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut ning gone kehidupane sinten Halimatus Sa'diyah. Iku bahasa Arab napa? Wa tarza sa'du burda aisyihal hani wa wasya. Jadi kalau terusno nggih termasuk hikmahe Kanjeng Nabi nate sugeng atau nate berkehidupan bersama napa Halimatus. Itu teng kitab-kitab diterangkan teng ngene Asy-Syama'il teng kitab-kitab teng sarah-sarah termasuk kitab Syekh Nawawi. Niku diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian, terus tanya sama ibunya, Ibu Rodok, ya Umi, saudara-saudara saya di mana? Terus dijawab, sampai Halimah semuanya sedang mengembala apa? Kambing di hutan di belantara, ya kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuhe Kanjeng Nabi, ya Umi ma'an softu, saya tidak termasuk orang yang baik, yang insof, maksudnya insof itu menyadari. Kenapa? Kenapa ya waladi? Ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing sementara saya di rumah tinggal minum apa? Susunya. Ini ma'an softu, saya kurang fair, saya kurang bijak. Terjadi Halimah, kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut apa? Menggembala kambing karena potensi apa? Diculik. Nah, semenjak itu Nabi pun ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak itu Halimah kaget karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai apa religi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut apa menggembala. Nah, ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'din ini termasuk kampung yang awal-awal mengunjingkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi apa, beberapa batu, beberapa pohon apa, kirim salam. Dan itu sing di nasidna terus maro'aina la isahanat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus napa sampe nak cara istilah tiba wadhabu wal ghazalah yasyadani lakabir risalah. Terus ketika ketemu hewan dob, ketemu kidang, ketemu beberapa hewan semuanya berhenti asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah.
Terus niki pelajaran bagi kita bahwa kearifan. Kayak cerita-cerita Rojo dulu itu bagus. Baik film Cina maupun film Indonesia kan nonton gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam. Artinya kalau untuk tadi apa masak wae dadak golek kayu macam-macam. Nah itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena ngalami seperti inilah. Suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa, termasuk didik anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih badawah, masih apa ya tadi masih orisinil apa masih apa masih orisinil. Nah, itu termasuk Kanjeng Nabi piyambak mboten sekedar disusui Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Halimatus tadi ya memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku apa Quraisy. Paham ya, Mas? Jadi jelas gitu terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasane kangelane angon wedhus macam-macam. Pun kula terusne. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasibbu lan ana sapa nabi ku yasibbu. Iku berkembang sapa nabi fil yaumi ing dalam sedina sabab sobi kaya perkembangane cacilik fisari ing dalam sak wulan. Bi inayatin kelan pertolongan robbani yatin kang basa kepangeranan. Faqama mangko jumeneng sapa nabi ala qadamaihi ngatasé damaan lorone nabi. Ya ala qadamaini ya nune dibuang mergo napa mudhof teng qadamaihi. Dadi nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang tuh kan iso mlaku misalnya umur 9 bulan. Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau cilik umumnya iso mlaku kan berapa? Mboten mlaku. Setahun paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin. Nabi iso tindak fi khamsin wa qawiyat fi tis'in. Dadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan nggih. Terus kuat tenan saged mlaku fi tis'in minas syuhur. Umumnya bayi kan jalan setahun, Nabi cukup pinten 9 bulan. Bi fasihin nutki kelawan wis fase ngendikane kuwahu tur sampai kuwan nutki. Dadi Nabi mboten nate belo. Dadi mulai cilik pun mboten belo. Memang ya wis ajaib napa jenenge bi fasihin nutki kuah wasyak kolan dedel utawa buka sapa al malakani malaikat loro sadrohu ing dadane nabi asyarifa kang mulya ladaiha ana ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat 2 orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi membuka dadanya Nabi. Iku Halimah ngerti perso dilihat dari jauh tapi cara wong Jawa iku corong Jawa teleleken, maksudnya apa menghalangi serai wong 2 orang itu sangat ganteng, ada nurnya sehingga Halimah mau ndelok dan beliau nganggep niku kematiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani min sanging Nabi alakotan ing segumpal damawiyatan kang basa geteh. Wa azala lan ngilangi sapa al malakani min sanging Nabi ngilangi khadz syaitani ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan, desain tubuhnya secara lahir seorang lagi bukan secara hakikat ya, saulang lagi ya. Nabi orang yang sempurna, semua tubuhnya nur ya, semua tubuhnya nur. Tapi piye-piye Nabi itu seorang manusia, maka secara lahir diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk khadus syaitan. Nah, khadus syaitan itu diambil oleh 2 malaikat. Ya tapi itu saya ulang lagi itu secara zahir, hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia tetap didesain seakan-akan ada hadis syaitan. Lan itu mriki diterangno sebuti wasyaqqal malakani sadrahu syarif ladaya wa akhraja minhu alaqatan damawiyah wa azala minhu hadis syaitan. Wa azala lan ngilangi sapa al malakani minhu saking Nabi hadis syaitani ing bagian jatah setan. Wa bisal jilan kelawan salju gosala ngedusi sapa malakani hu ing Kanjeng Nabi. Jadi niki kedah kita iman senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda nggih, punya sudut pandang yang beda. Lan kula bola-bali matur nggih nak simtud duror itu kelebihane ning iskun Bronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu enggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika 2 malaikat membedah dadane Nabi itu murni menambahkan hikmah.
Tidak boleh ada cerita bahwa di situ dua malaikat mengambil hadus setan karena Nabi enggak pernah didesain punya hadus setan. Cara pikirannya Sayyid Ali apa? Al-Habsyi. Dadi wa ma akhraja minhu apa saat terus. Dadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Halimati Sa'diyah itu murni mau menambahkan hikmatan wa imanan, tidak mengambil hadus setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadus setan. Tapi kita ya hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi Imam berjanji juga Sayyid ya putune Kanjeng Nabi. Sayyid Arab berjanji ya Sayyid putune Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi ya bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu bahwa Nabi ya punya hadis setan. Tapi saya ulang lagi diistilahkan seperti itu. Beda loh ya, itu bukan hakikat apa? Diistilahkan seperti itu. Ya karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatnya misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi junub. Meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan enggak perlu mandi karena sudah suci. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariat ya dimandikan. Enggak bisa pepe Nabi suci terus enggak perlu dimandikan. Nah, kalau melihat ini Said berjanji terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan dhahirus syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon nggih dadi ngikuti Habib Ali ki legowo itu enggak masalah. Semua itu ya madhah ngelem Kanjeng Nabi ngikuti berjanji ya enggak masalah. Nah sing ora repot ya kowe ora paham kabeh. Kok bengok maca, semacane grudal-gradul gak paham. Bariku terus mayoran. Mulutan ngono semacane grudal-gradul gak paham mulai nggo berkat untuk loro. Muga-muga disepuro pangeran oh. Lah ya macane grodal-gradul ora paham. Barang mulai nggo berkat loro. Mubale ke mulai entuk sangu. Yes, ngono yo urip alhamdulillah. Jane ku ana perdebatan panjang. Nah, cara Habib Ali Al-Habsyi sing aran Simtuduror, Nabi itu ndak pernah didesain ada alakotan damawiyah sehingga enggak perlu ada proses mengeluarkan hadis setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wa hikmatan. Itu juga sah, napa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid berjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Mergi napa? Cara berpikir beliau piye-piye meskipun Nabi sempurna itu didesain umume wong. Napa? Didesain umume wong. Jadi secara lahir ya ana alaqatan damawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat-riwayat hadis memang tek-tek hadis seperti itu. Paham ya? Mengenai temriki di istilah apa? Wa akhraja minhu alaqatan damawiyah wa azala minhu hadus syaiton wa bisalji ghusala nggih. Terus kula napa Sayyid berjanji memang semua ulama nggih meyakini Sayyid teng tulisan-tulisan nggih Sayyid. Tapi yang jelas niku sing penting ditulis ahlul ilmi nggih, sing penting ditulis ahlul ilmi. Nah sing nulis ahlul ilmi kita iman. Dadi aja sampe nggih bayangno Nabi kaya umume wong terus kelakuane kaya umume wong mboten ngarah. Umume wong itu desain, hanya desain tubuh. Nah, perilakunya spesial, semua fisiknya nggih bisa. Terus misalnya umume wong maksudnya ya punya wajah, punya dua mata, punya. Tapi coba ngurus Nabi elek kok kowe ora mungkin. Berarti kok umume wong ora gak pati ganteng ya mboten. Nah itu tetap spesial apa? Muhammadun basarun lakal basyar. Makanya ya sudah seperti itu. Ya paham ya. Jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi teng Simtuduror dan itu sah ngendikan ya dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadis syaitan karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng Nabi. Nak cara pikiran Imam berjanji secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat no? Secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadis setan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya keceluk junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat ya keceluk wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi iku kabeh ijro'an li zahiril ahkam. Paham ya? Ijro'an li zahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya? Paham ya? Jadi gamane kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna zahirus syariah. Tapi kita sendiri sudah yakin beliau nur sing layah taju ilal husli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita
mandikan. Nah, jadi iku pikiran di sinten Imam apa Berjanji. Makanya beliau tetap ngendikan apa wa azala minhu hadz syaiton wa bisalji ghasala. Wa malaahu niki tasniyah nggih, makanya dikasih alif panjang. Wa malaa, paham nggih dikasih alif apa? Panjang. Wa malaa lan ngebai sapa al malakani. Wa malaa lan ngebai sapa malakani hu ing nabi dikebai hikmatan ing hikmah wa ma'aniya nggih niki fathah ketok mergo apa akhaful harokat hikmatan ing hikmah wa ma'aniya lan pira-pira maknawi imaniyatan kang bangsa iman. Kemudian hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi Kanjeng Nabi itu didesain sedemikian detail sehingga hati ini mau penuh dengan iman. Summa khoto mongko nuli jahit sapa al malakani. Niki maknane khoto jahit nam. Khoto yakhitu khaiton. Mulane bola iku bahasa Arab khaitun mergo alat jahit. Khoto niki berhubung tasniyah napa? Khoto mongko jahit sapa al malakani hu ing Nabi. Sausé dadane disuwek dijahit. Iku kan nunjukno nak Allah niku ijra iku menurut hukum zahir. Sakjane malaikat kan bedele yo tetep nganggo peso. Bareng ingin pulih ya dijahit. Sakjane kudratullah tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai peso. Kalau mau iltiam mau sambung lagi ya dijahit. Ora terus diusap koyo kun fayakun dukun-dukun niku mboten. Paham ya? Tapi kabeh ku koyo apa al-a'rad al-basyariyah kayak desain umum napa kayak desain umum ya dijahit wa bi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatama nyetempel sapa al-malakani hu ing Kanjeng Nabi. Jadi walhasil baru saat itu nak cara kitab niki saat itu juga baru Nabi disestempel ngangge alamat khatamin nubuwah. Tapi jelas ya niki masih kecil ketika hidup di Halimatis Sa'diyah. Jadi kila Nabi dibedel 2 kali, wakila 3, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar ketika mau dimi'rajkan apa? Mau dimi'rajkan. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani hu ing Nabi. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani hu ing Nabi farajaha. Mongko ngunjoni sapa Nabi, ngungguli sapa Nabi bi alfin kelawan 1000 min ummati sang ummate Nabi al ummatul khairiyah yaiku umat sing apik. Jadi gampangane kebaikannya Nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan apa kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha ya apa kebaikannya Kanjeng Nabi jenenge apa farojaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah. Ya tentu dibanding umat yang baik. Nek wong elek kan gak ono nilaine, napa mboten enten nilaine. Wa nasa'alan tumbuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase sempurna-sempurnane sifat min halisibahu mulai cingking cilike Nabi. Dadi Nabi mulai cilik iku wis sempurna. Dadi ora tau nyolong, ora tau macem-macem. Dadi ora tau terus Nabi terus ora ganteng terus wis pokoke Nabi mulai cilik ya ganteng prilakune ya ganteng fisike. Iku jenenge apa? Ala akmalil ausofi min halisiba. Mulai kecil sudah wajah yang ganteng, perilakunya yang ganteng. Sumarodat, pun niku mun cerita titik. Sumarodat mongko nuli balekno sapa Halimah hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ummihi maring ibune si Kanjeng Nabi. Sause ketok dewasa, ketok perilakunya sudah kayak umumnya orang, yaitu bertanggung jawab terhadap proses-proses sosial termasuk melok angon dulur-dulure rodok, bariku dibalekno. Jadi ku hebate suku Quraisy. Kula cara ana ngono niku kula setuju. Artine cara saiki jek ana wong duwe sing alim terus uripe ku ngarit, angon, kula gelem titip anak. Mari rata-rata ora pinter ya ribet. Kadang malah luwih kedonyan timbang sing wong kutho. Amen nggoni sapine wae. Sapi rung wae kawin lagi anak dikawekno. Benang dia anak ribet apa dititipi anak ya apa? Ribet. Sakjane penting titip anak ning wong-wong sing isih orisinal. Tapi saiki wong desa luwih kedo. Jadi sangel. Jadi malah ribet. Nak dhisik ku cara kula setuju adat suku Quraisy. Bayangno nggih misale sampean anake tokoh urip ning Quraisy. Tahu-tahu semua orang menghormati, semua orang muja-muja. Kan anak ini tidak punya kearifan apa. Tapi nak dititipno wong desa terus kehidupan normal wae angon wedhus, kepengin masak ya golek kayu, kepengin itu kan melahirkan apa? Kearifan. Nah, itu yang dilakukan suku napa? Quraisy.
Sehingga Nabi yo ngalami kehidupan normal. Lane corong Jawa iku roh susahe wong cilik napa? Roh susahe wong cilik. Kowe ora usah niru ngono, kowe wong cilik asli, malah ora usah dititipno wis asli wong cilik. Ngono kowe gaya, kula kepengin dititipno wong melarat, gede melarat. Ora usah dititipno aneh-aneh kuwi. Wis asli no. Asli. Sumarodatu sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa hiya utai Halimah bihi klan Kanjeng Nabi wa rusakhiyate ini ora legowo. Ora lomo mana legowo. Dadi wayahe mengembalikan ke ibunya tapi dengan perasaan berat hati. Dadi kamane kontrake wis selesai. Tentu karena Halimah wis cocok mek Kanjeng Nabi diredaksekno bi wa hiya bihi wa rusakhiyah. Halimah tidak legowo. Cara Jawane kadung cocok wis dianggap anake dhewe jebule harus kembali. Mulane diredaksekno piye wa hiya bihi ghairu sakhiyah wa ya ta Aminah bi kelawan Nabi birraddi ila ummi dikembalikan ke ibunya ghairu sakhiyatin ora legowo. Hadaron krana wedi min ayyusoba ing yen to den untuk musibah sapa Nabi bi musabin lan musibah hadis kang anyar taksa kang kuwatir sapa Halimah hu ing Kanjeng Nabi. Dadi sausé ana peristiwa Nabi dibedal ning ngarepe, Halimah kan nyuwun sewu kan mboten Nabi, mboten tiyang samawi, kan yo kaget. Engko nang ngono meneh, ana ngalami ngono kok mati tenan aku sing tanggung jawab. Dadi baroh peristiwa iku terus dibalekno Kanjeng Nabi. Paham nggih mergo apa? Engko nang ngono tenan, mati tenan, saiki kan aku tanggung jawab. Iku jenenge apa? Hadaron min ayyusoba bimusabin hadisin takhsha. Jadi kamane bar peristiwa Halimah menyaksikan sendiri Nabi dibedel. Terus akhirnya kan trauma, cara Jawa napa? Trauma. Iki tak balekno wae engko nak ngono nah terus kapundhut tenan piye? Lha iku jenenge apa? Hadaron min ayyusoba bimusabin hadisin takhsha. Oh, dadi tak bantu ben nak muludan ora bengak-bengok. Tak bantu maknane dadi nak maca ora entuk nangis koyo wong paham. Mangkel wong wis macane grodal gadut mulai entuk apa? Berkat loro, baleke entuk sangu bar. Cerita padha ora paham, wis pokoke masuk Kanjeng Nabi masuk piye ora roh. Ora paham sowe. Masyaallah maulid berkah entuk loro ya berkah piye. Asline ora paham blas sembrono. Ya tapi ora apa-apa nggih, nggo rame-rame Islam napa. Kula bagian wong alim, bagian nerangno, muga-muga barokah wis. Sing jelas bener kula lah, maksudnya yo paham sithik-sithik napa maksudnya. Bendong napa? Dong. Kenapa di rumah Halimah Sa'diyah filosofinya begini-begini kan lumayan paham. Terus luwih simpati napa mbek Kanjeng Nabi tambah simpati betapa suku Quraisy itu suku yang sangat bijak. Itu tadi beliau itu orang yang sangat rofahiyah, gemah riba, lojinawi, tapi khawatir itu merenggut kearifan anak cucunya, sehingga untuk tetap arif dititip-titipkan di kampung yang masih sosialnya bagus. Sehingga kalau cerita-cerita itu artinya kalau ada di Cina, di Jawa, kalau putra mahkota dititip Resi, kemudian berkehidupan ala orang awam, itu tetap kalah dulu dengan kearifannya suku Quraisy. Suku Quraisy jauh sebelum itu sudah melakukan itu, paham ya? Yaitu titip anak ini. Lha kula lah umpama lho ana wong duwe so angon suwapi iso maca muhadzab. Soale ra kedo tak titipno. Paling gak sampean tak titip kon hormat sabine. Aku rata-rata saiki wis ora iso ngaji. Mau sapine rong wae kawin apa dikawekno. Wes kuwekno lanangan sapi ra ono tuntano mantri sementing nek. Lah ngono misale dititipi anak ya ribet to. Muhadzab kok maca judule ora roh. Yes, tapi wayahe ngono zaman apa ben ngono kuwi umat Kanjeng Nabi muga slamet kabeh. Wa wafadat alaihi Halimatu fi ayyami Khadijah sayyidatil wadiyah. Jadi Halimah niku ternyata nganti sepuh. Dados ngantos Nabi nikah kalian Khadijah niku Halimah jek sugeng. Berarti Nabi nikah Khadijah kan umur selawi, pinten? Umur 25. Niku beberapa kali Halimah cara saiki nilii anak rodoe ke Khadijah. Berarti kamane Khadijah koyo mantune Halimah napa? Saya ulang lagi ya, Nabi ketika nikah dengan Khadijah itu beberapa kali Halimah main ke Khadijah. Berarti nilai mantu, nilai anak napa? Rodok. Paham ya? Wa wafadat lan ngirimi utawa datang. Wafdun maknane delegasi. Rawuh lho rawuh. Mulane diarani wufudur Rahman. Apa?
delegasi. Wufud iku maknane delegasi. Wa fatat lan rawuh alaihi ngatasé Nabi sapa Halimah fi ayami Khadijah ing dalem hari-hari Nabi wis entuk garwa Khadijah as-sayyidah rupane tuan wedok al-wadiyah kang banget ayune. Dadi Khadijah gelar apa? As-sayyidatil wadiyah napa? As-sayyidatil wadiyah. Fahabaha mongko mulyakno sapa Nabi, mulyakno dengan pemberian yang banyak itu wong Arab nak derene apa? Habaha. Ya, jadi kalau akto itu hanya memberi, tapi kalau haba memberi yang luar biasa. Makanya benar istilah Habib Ali itu haitsu apa izhabana biwujudil Mustafa Hadi Muhammad. Terus kita ini orang yang luar biasa dari Habib Ali Al-Habsyi. Karena apa? Izhabana diwujudi karena Allah memberi pemberian yang luar biasa, yaitu kita diberi adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku Habib Ali tidak bahasakan aktona tapi apa? Haba. Haba itu pemberian yang luar biasa. Makanya di apa Simtud Duror tidak disilakan akto tapi apa? Haba. Itu kita-kita yang ngerti balaghah itu beda sekali akto dengan haba. Sing ra roh malah penak. Golek kamus ya, no? Akto ngekei, haba yo ngekei, padha wae cung. Serepot dijak goblok men no. Oh, sarapopo sing ora wis ben ngono. Fahabaha mongko maringi sapa nabi itu tadi pemberian yang banyak wong Arab nak muni apa? Haba. Fahaba mongko maringi sapa nabi ha ing Halimah min hibahi saking peparinge nabi lan iki al-wafiri kang sempurna bi hibah lan peparingane nabi. Dadi nak Halimah rawuh ning Khadijah ketika itu Rasulullah mun dadi garwane napa? Khadijah itu memberi pemberian itu luar biasa banyaknya. Mergo hormat piye-piye Halimah iku ibu rodok napa ibu rodok. Wa qadimat lan rawuh sapa Halimah ali ngatasi Nabi yaum Hunain ing dalam peristiwa Hunain. Faqama mongko jumeneng sapa Nabi ilaiha maring Halimah. Wa khadat lan ngalap Nabi apa al-arkhiyatu ngrasa nyaman. Jadi kamane ketika Nabi iku bagi ghanimah Hunain, Halimah datang dari jauh, Nabi cara saiki lari mapak. Faqama ilaiha. Saking apike akhlake Kanjeng Nabi. Nabi melayu mapak. Wa akhadul arakhiyah. Nabi yo merasa nyaman karena piye-piye di tubuhnya Nabi ada labannya siapa? Halimah. Terus wabasato. Ini kan di peristiwa Hunain itu di tempat terbuka, bukan teng rumah, teng tempat apa? Terbuka. Mulane wabasato lan gelar sapa Nabi, gelar laha krana arek Halimah min ridai saking serbane Nabi asy-syarif kang terhormat. Jadi karena di tempat terbuka Nabi saking hormate ning Halimah napa serbane digelar nggo duduk sinten Halimah. Karena tadi saya ulang lagi itu di tempat terbuka. Sampai napa digelar napa serban ken ngangge duduk Halimah. Betapa Nabi hormate ning ibu napa Rodok. Apalagi andekan ada ibunya sendiri. Iku jenenge apa wabah satolaha min rida isyari. Jadi oleh kadang serban tinggal lungguh tapi dalam konteks kehormatan apa dalam konteks kehormatan ya jelas ya wabah satolaha min rida isyari bisa atau birih kelawan gelar sing krana apiane Nabi wanada. Jadi apa ya sami wanada lan nambahi nada nadiyan itu sesuatu sing nyaman. Jadi walhasil Nabi gelar itu dengan suasana sangat baik dan sangat nyaman. Akhirnya Halimah nggih kersa duduk di ridanya Nabi itu. Padahal rida itu kan suatu yang mulia karena serban sing biasa diagem Nabi. Iku mau trimo digelar diposisikan kloso atau karpet ben Halimah saged pinarak karena di tempat terbuka ndak ada kursi, ndak ada apa. Intinya kabeh iki nunjukno wa innaka la ala khuluqin azim. Nah, sekarang pertanyaannya masalah Islamnya Halimah was-sahihu ta kaul sing sahih ku ngene, anna sak temene Halimah yo aslamat Islam sapa Halimah. Ya kayak kaidah tadi. Ibuke Nabi abahe Nabi kudu mbok yakini Islam. Bae Nabi buyute mergo Nabi ku nur, gak mungkin lewat sangka rahim-rahim sing najis dengan kekafiran. Begitu juga Halimah piye-piye ana labane sing dadi fisike Kanjeng Nabi. Suwaibah ya ana labane sing wis dadi fisike Kanjeng Nabi. Maka kita semua harus berkeyakinan semua itu Islam. Mulane was-sahihu annaha aslamat ma'a zaujiha wal banina wa dzurriyyah. Annaha sak temene wau sinten Halimah nggih iku aslamat Islam sapa Halimah ma'a zaujiha sertane garwane Halimah wal banina lan anak-anake Halimah wa dzurriyyah lan anak turune Halimah. Dadi Halimah yo Islam
garwane yo Islam, anak putune yo Islam. Kabeh iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi logikanya tadi wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Jadi jelas ya, abai nabi, ibuke nabi, bae nabi sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam kabeh muslim, kabeh mukmin. Begitu juga orang-orang yang sekarang sebagian dirinya bagian dari nabi. Kados cara zahir piye-piye tubuh nabi ada laban dari Suwaibah, ada laban dari Halimah. Maka semua ini harus kita yakini kabeh iku Islam. Iku was-sahihu anna aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Waqat adalan teman-teman ngitung huma ing Halimah lan zawjiha, huma ing Halimah lan zawjiha fis sahabati ing dalam daftar sahabat sapa jamun sapa sekelompok min thiqatir ruwati saking pira-pira rawi sing kena dipercaya. Artinya kalau Halimah itu Islam ketika Hunain berarti kan sausé Nabi dadi nabi. Kalau beliau Islam setelah Nabi jadi nabi tentu statusnya sahabat. Iku jenenge apa? Waqat addahuma fis sahabati jam'un min thiqatir